یہ ونڈرفل نہیں ہے؟ ہاللیلویا! کہ یہ زبردست نہیں ہے؟ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں، اس زندگی کے لیے تالیاں بجائیں جو یسوع مسیح میں ہمیں ملی ہے۔ ہم بہت بڑی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں شکر گزاری کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس بہت بڑی چیزیں خداوند نے آلریڈی بخشی ہوئی ہیں خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے۔ صحت، تندرستی، زندگی اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ آمین۔ 2025 کی ساری بخشش کا اور فضل کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے خدا کا 2026 میں انٹر ہوتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے حضور شکر گزاری کے نغموں کے ساتھ جایا جائے، اور شکر گزاری کا مطلب ہے کہ جو خدا نے آلریڈی ہماری زندگی میں کیا ہوا ہے اس کو سراہنا، اس کو پہچاننا کہ یہ اتنا بڑا آلریڈی میری زندگی میں ہوا ہے۔ آمین۔ اس کو پہچاننا، اس کو ڈھونڈ کر نکالنا کہ یہ کتنا بھلا ہے، اور ساری چیزیں جو خدا نے ہمارے واسطے کی ہیں اگر ہم ان پر غور کرنا شروع کریں تو داؤد کہتا ہے کہ وہ شمار میں سمندر کی ریت سے بھی زیادہ۔ ہاللیلویا! وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان گنت ہیں، وہ شمار میں سمندر کی ریت سے زیادہ ہے جو خداوند نے ہمیں چیزیں آلریڈی بخشی ہیں۔ ہاللیلویا! آج خداوند ہمیں جب اس سال میں کے پہلے دن میں انٹر کرتا ہے تو آج ہمیں قوت دے گا، طاقت دے گا اور گائیڈنس دے گا اس سال میں چلنے کے لیے کہ اس سال میں کیسے چلا جائے۔ آپ ریڈی ہیں؟ اور یاد رکھیں جب آپ اس کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خدا نے آپ کو اس تنے کے ساتھ جوڑا ہے، اس کلیسیا کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو کلام بھی خداوند ہر اتوار کو ہر میٹنگ میں کرتا ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ آمین۔ وہ باہر والوں کے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جس تنے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو ادھر سے خوراک خداوند آپ کو بخشے گا۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے اس تنے کے ساتھ تو خداوند ہی رائٹ خوراک جو ہے وہ آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا! تو ہر بار جو خوراک خداوند آپ کو دیتا ہے وہ ہے جس کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس کے علاوہ کوئی خوراک خداوند نہیں دیتا، وہ جس کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ والے سے بولے کہ آج خداوند مجھے وہ خوراک دینے جا رہا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، جس کی مجھے اس سال میں ضرورت ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! ایمان رکھیں خداوند بہت زبردست آج ہمیں طور پر برکت دے گا اور ہمیں بڑھائے گا آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یعقوب دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ کیا آپ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا،
और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब फाहिशा भी, जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी? गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आखिरी आयत एक बार फिर से। गर्ज जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। दो 2025 जो है वो हम सब के लिए, इस कलीसिया के लिए सफाई का साल था, क्लेंजिंग का साल था। हालेलुया। और खुदा ने हमें बनाया है और सजाया है अपने कलाम के वसीला से। खुदावन ने हमें कुव्वत बख्शी है, खुदावन ने हमें शेप दिया है, खुदावन ने हमें पाक किया है और खुदावन ने अपनी मोहब्बत में हमें कामिल किया है। आमीन। लेकिन 2026 जो है उसमें खुदावन अपने लोगों के साथ डिफरेंटली काम करेगा। हालेलुया। 2025 में खुदावन ने हमारे ईमान को बिल्ड किया, जैसे एक बच्चे को बिल्ड किया जाता। आमीन। एक बच्चे को सिखाया जाता है, एक बच्चे को दिखाया जाता है कि बाप उससे प्यार करता। एक बच्चे की परवरिश की जाती है। एक बच्चे को का सबसे पहले जो है वो एक बच्चे की जो नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो मोहब्बत होती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहली उसकी नीड मोहब्बत का एहसास होता, कि उसे लव फील हो। इसी खास चीज़ के लिए उसको माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ में खुदावन ने वो प्यार, वो मोहब्बत रखी हुई है। इसी तरह जब खुदावन हमें बुलाता है तो हमें पहले प्यार करता है, लेकिन जो ही जो है बच्चा बड़ा हो जाता है तो खुदा उसके साथ डिफरेंट काम करना शुरू होता है। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा बदल गया है, बल्कि इसका ये मतलब है कि खुदा उसको अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। अगर एक शख्स सालों में बढ़ता चला जाए लेकिन उसका कद छोटा रहे तो माँ बाप फिक्रमंद होते हैं कि इसके साल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इसका कद नहीं बढ़ रहा। इसी तरह अगर किसी का कद बढ़ता जाए लेकिन वो ज़हनी तौर पर आम लोगों जैसा ना हो तो फिर भी वालिदैन को फिक्र होती है कि ये आम लोगों जैसा नहीं है, इसका ज़हन नहीं बढ़ रहा। या कोई भी चीज़ बढ़ ना रही हो तो वालिदैन फिक्रमंद हो जाते हैं। इसी तरह खुदा भी जब हमें देखता है तो खुदा हमारी जिम्मेदारी लेता है और हर साल में खुदावंद हमें टेस्ट करता है, हमें देखता है, हमें चेक करता है, हमारी रिपोर्ट देखता। ये बाइबल में लिखा है कि एक
शख्स ने ताकिस्तान लगाया और वो हर साल आता और उसको चेक करता, उसका फल ढूंढता। आमीन। इसी तरह हर साल के इख्तिताम पर जो है मालिक आता है और चेक करता है, फल देखता है कि फल किधर है। तो वो कलीसिया का भी रुख करता है और देखता है हर शख्स में कि इस साल में ये कैसा रहा। और फिर लिखा है कि अगर उसे फल नहीं मिलता तो वो उसके गिर्द खाला खोदता है ताकि उसको कॉन्टिन्यूस पानी मिल सके। आपको पता है खाला क्यों खोदा जाता है? ताकि उसको पानी जो है वो उसके गिर्द जमा हो जाए और कॉन्टिन्यूस उसके गिर्द पानी जो है वो जारी रहे, हमेशा अवेलेबल रहे पानी उसके गिर्द। हालेलुया। और पानी खुदा के कलाम को जाहिर करता है और पानी की कमी के बायस जो है वो, और खाद की कमी के, खाद जो है वो खुदा के कलाम को, और पानी भी खुदा के कलाम को जाहिर करता है कि इसमें और खुदा का कलाम जाए, कलाम जाए, कलाम जाए, ताकि इसमें फल जाहिर हो। हालेलुया। इस तरह खुदा भी जो है वो हमें देखता है कि इनकी क्या इम्प्रूवमेंट है, हमारी रिपोर्ट देखता है कि इनकी रूहानी रिपोर्ट क्या है। तो जब वो रिपोर्ट चेक करता है, वो इसी तरह हमारे साथ मिलकर काम करता है कि अगले साल में मुझे इनकी कौन सी चीज़ों पर वर्क करना, अगले साल में मुझे इनको किधर देखना, अगले साल में ये रूहानी तौर पर इतने साल के हो जाएंगे तो मैंने देखना है कि क्या इनकी जिस्मानी उम्र इनकी जहन की उम्र के साथ मिल रही है या नहीं। हालेलुया। खुदावंद देखता है कि ये मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, क्या जिस तरह चलना चाहिए क्या इनमें फल है, या ये वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो मेरे साथ होते हुए। कलाम में लिखा हुआ है कि जो डाली मसीह में है, जो मसीह के साथ पेवस्त है, वो फल लाएगी। हालेलुया। वो फल लाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फल ना लाए, उसको फल लाना है। और मसीह भी हमारी जिम्मेदारी लेता है कि हम जब उसके साथ चल रहे हैं तो हम वो मेक श्योर करता है कि ये फल जरूर लाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो खुदा हमें चीज सिखाने जा रहा है इस साल के शुरू में, इसके इफेक्ट्स, इस साल के शुरू में जो खुदावंद चीज हमें सिखाने जा रहा है वो बहुत जबरदस्त है, जो खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए इस कलीसिया को तोहफे में दे रहा है। हालेलुया। थोड़ी देर में खुदा इसको रिवील करने जा रहा है। आप सब रेडी हैं? आप सब रेडी हैं? हालेलुया। तो इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ चलता रहा और वो ईमान रखता था खुदावंद पे। आमीन। ईमान रखने का मतलब है तवक्कल रखना या ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना जो है वो एक अलग चीज है, और ट्रस्ट के साथ अमल करना एक अलग चीज है। हालेलुया। अगर हम कहें कि मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं, खुदावंद पर ईमान रखती हूं, लेकिन जब अमल का टाइम आए, जब हमें दिखाना हो अपने एक्ट से, अपने काम से कि खुदा मुझसे प्यार करता है या खुदा मेरे साथ है या नहीं, अमल करना हो, तो वो ईमान की जो है वो टेस्टिंग होती है। और वो ईमान तब पूरा होता है, ईमान जो है वो 2 स्टेप्स में पूरा होता है। एक ईमान रखना और दूसरा उस पर अमल करना।
हालेलुया। ईमान रखना और दूसरा उस पर अमल करना। तो हम मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा सब कुछ है। लेकिन 2026 में खुदावंद हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहेगा, ताकि जो कुछ ईमान हम रखते हैं उसको अमल में लाकर हम नतीजा देख सकें यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम उन नताइज को देख सकें जो उसने ईमान के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि मसीह के साथ पेवस्त होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम फल ना लाएं। हालेलुया। मसीह के साथ रहते हुए, पेवस्त रहते हुए, मसीह की डाली होते हुए, आपका घराना मसीह की एक डाली है, और जब आप मसीह के साथ अटैच हैं तो फल को जरूर जाहिर होना है। फल रुका हुआ नहीं रह सकता यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज खुदावंद हमें फल हासिल करने की एक टेक्निक बताएगा कि फल को कैसे लेना है, कैसे हासिल करना है। लिखा हुआ है कि गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है। एक बदन है या लाश कह लो हालेलुया। अगर उसमें रूह नहीं है तो वो एक लाश है, एक बदन है, वो मुर्दा है उसके बगैर, और उसका कोई फायदा नहीं है। उस ईमान का कोई फायदा नहीं है जिसके साथ एक्शन ना हो। आमीन। खुदावंद, क्योंकि एक्शन हमारा बताता है कि हम वाकई ईमान रखते हैं या नहीं। और खुदावंद कलाम में एग्जाम्पल दे रहा है कि इब्राहिम को देखो, वो खुदा पर ईमान लाया, लेकिन पहले सारा ईमान उसके अंदर था। लेकिन खुदावंद ने उसको कहा कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर। तब उसका ईमान कामिल हुआ जब उसने देखा कि खुदावंद ने जो कुछ कहा है उसको पूरा किया है। क्योंकि वो ईमान रखता था कि खुदावंद जो है वो मेरे बेटे को मरने ना देगा, बल्कि खुदावंद वो यहाँ तक कहता था कि इन पत्थरों से भी वो मेरे लिए औलाद पैदा कर देगा। उसे ईमान था कि ये मरने ना देगा मेरे बेटे को, और उसने एक्ट किया। उसने कहा ठीक है खुदावंद, मैं तुझे देता हूं ये। और खुदावंद ने कहा कि ये ना मरेगा। खुदावंद ने मुहैया किया। हालेलुया। खुदावंद ने यहोवा यरी होने का सबूत दिया। तो खुदा यहोवा यरी होने का सबूत तब तक नहीं दे सकता जब तक उसको कोई अमल नजर ना आए। आमीन। जब तक उसको हमारा एक्शन नजर ना आए, जब तक हम कहीं पर कुछ करें ना, जब तक हम कहीं पर खेती बाड़ी ना करें, जब तक हम बोए ना, जब तक हम एक्शन ना लें, खुदावंद वहां पर कोई मोजज़ा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आज हमें बता रहा है और सिखा रहा है कि 2025 जो है वो हमें बनाने का साल रहा है, जब खुदावंद ने हमारी कांट छांट की है। और खुदा बहुत सारे तरीकों से हमें सिखाता है और दिखाता है, और वो कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और वो हमें यकीन दिलाता है कि जो डाली मुझ में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, वो सूख जाती है, वो कायम नहीं रह सकती। और खुदावंद हमें अपने होने का यकीन दिलाता है और अपने होने की अहमियत दिलाता है कि मेरे साथ रहकर तुम हरे भरे रह सकते हो, और मेरे बगैर जो है वो तुम कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। तो एक शुरू में जब हम मसीह हमारे साथ काम करता है कलीसिया, तो वो प्यार के साथ करता। इसलिए पहले 12 साल जो है वो माँ की ड्यूटी होती है बच्चों को रेज करने की। पहले 12 साल माँ का टाइम होता,
اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ بھی ذمہ داریوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، جو کہ پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو باقی چیزوں کی طرف، باقی دنیا کی طرف ایکسپوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ باقی چیزوں میں حصہ لے، اپنے باپ کے ساتھ بڑے کاموں میں حصہ لے۔ ہلیلویہ۔ تو خداوند آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ جیسے ہمیں عام کلیسیا نظر آتی ہے کہ ہر سال سیم، ہر سال سیم، ہر سال سیم، لیکن خداوند ہمیشہ پھل ڈھونڈتا ہے اور رپورٹ چیک کرتا ہے کہ یہ کیا سیم ہے یا یہ بڑے بھی ہیں، کیا یہ روح میں بڑے ہیں یا وہی بچگانا ہے، کیا وہ اسپرٹ میں بھی بچے ہی ہیں، کہ ابھی بھی اسپرٹ میں بچے ہیں کہ خدا کے ساتھ روٹھنا جو ہے وہ عام سی بات ہے، یا خداوند پر شک کرنا عام سی بات ہے، یا اپنے لیے خدا کی محبت کو کم جانچنا، ڈاؤٹ کرنا خدا کی محبت پر، اس کے کاموں پر۔ پولس رسول ایک جگہ کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے، وقت کے ساتھ روحانی طور پر ہمیں اتنے پکے اور میچور ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بلیسنگز کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھتے ہوں۔ ہلیلویہ۔ اور خداوند نے جب ہمیں بلایا ہے تو خداوند نے صرف ایک ٹاسک دیا آدم کو، پھلو اور بڑھو، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ ہلیلویہ۔ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، یہ ٹاسک دیا ہے خداوند نے۔ ان کو صرف ڈیسٹینیشن دکھائی ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے۔ ہلیلویہ۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہر ایک وقت میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن آج خداوند خاص طور پر جو سکھانا چاہ رہا ہے، خدا اس کلیسیا کو میچور کلیسیا دیکھنا چاہتا۔ ہلیلویہ۔ خدا اس چرچ کو میچور چرچ دیکھنا چاہتا۔ خدا اس چرچ کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا کہ کبھی جلی اور کبھی بجھی، کبھی ریوائیو ہو گئی اور کبھی کم پڑ گئی، کبھی جوش میں آ گئی اور کبھی جو ہے وہ جوش کھو بیٹھی۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری آگ جو ہے، مذبح پر آگ جو ہے وہ جلتی رہے، وہ ایک جیسی رہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ اور خدا جب اس کلیسیا کو دیکھتا ہے تو خداوند آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، خداوند ہمیشہ فائنل چیزوں کو بولتا ہے، پروسیس کو خداوند جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں نہیں جاتا۔ خداوند ہمیشہ فائنل چیزوں کو دیکھتا۔ ہلیلویہ۔ خداوند آپ کی فائنل چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے خداوند نے بتایا کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے، ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے، دنیا کے لیے باعث برکت ہوگی۔ یہ خداوند نے اس کلیسیا کے لیے بولا ہوا ہے، لیکن خداوند آپ کو پروسیس نہیں بتائے گا کیسے، لیکن خداوند نے بولا ہوا ہے۔ اب اس کلیسیا کو ان چیزوں کو کیچ کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔ اس کے لیے روحانی میچورٹی، ڈسپلن اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو خداوند نے بولا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم ایمان لایا۔ آمین۔ ابراہیم ایمان لایا اور اس کا ایمان جو ہے وہ راست بازی گنا گیا۔
لیکن آگے لکھا ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ عمل کیا، اس نے ایکٹ کیا. اور خداوند یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم صرف ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بہت کامل ہے، بہت پکا ہے خداوند پر، ہاں خداوند کر سکتا ہے، لیکن ہم ایکٹ نہیں کرتے، تو ایکشن کے بغیر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آمین. جب نیتھن بیمار تھا تو ہم دونوں خدمت میں تھے اور بہت ایمان رکھتے تھے، پکا ایمان رکھتے تھے. ہم دوسرے لوگوں کے لیے پریئرز کرتے تھے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا ان کے لیے، لیکن جب اس کے لیے پرے کرتے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن خداوند چاہ رہا تھا کہ ہم ایمان کا قدم اٹھائیں، اور جو ہی ہم نے ایمان کا قدم اٹھایا اور اس کی دوائیاں چھڑوا دیں، یہ ہیل ہونا شروع ہو گیا. ہاللیلویہ. ہم نے جب دوائیاں بھی ساتھ ساتھ میں رکھی ہوئی تھی تو وہ کامل ایمان نہیں تھا. ہم نے دنیا کو بھی ساتھ ساتھ میں رکھا ہوا تھا تو وہ کامل ایمان نہیں تھا. اس لیے ابراہیم جو ہے وہ اس ایمان ایسے لایا کہ وہ اس نے لکڑیاں لی اور ساری چھری لی اور ساری چیزیں لی، اپنے بچے کو ساتھ لے کر پہاڑ کی جانب روانہ ہو گیا. ہاللیلویہ. خداوند ایسے ایمان کی تلاش میں ہے، ایسے ایمان کو ڈھونڈتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو ایمان والے ہوں اور ایمان کے ساتھ عمل والے ہوں. کیونکہ ایمان 2 سٹیپس میں ہوتا ہے، ایک ایمان رکھنا اور دوسرا اس پر عمل کرنا. اگر عمل نہیں ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ آدھا یا ادھورا ہے. آمین. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز خداوند نے کر دی ہے یا وہ یہ کرے گا، یا میرا ایمان ہے کہ لیکن اس کے ساتھ عمل اٹیچ نہیں ہے تو وہ آدھا ایمان ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ آدھا ایمان ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ راہب فاحشہ جو تھی وہ ایمان لے کر آئی خداوند پر، اور اس نے ساتھ میں عمل بھی کیا. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اس نے کہا کہ خداوند مجھے بچا لے گا، میں ان لوگوں کو سیو کروں گی، یہ جو جاسوس میرے گھر میں آئے ہیں میں ان کو سیو کروں گی، تو خدا میری جان کی حفاظت کرے گا اور مجھے بچا لے گا. اور خداوند نے ایسا ہی کیا کہ اس کے ایمان اور اس کے عمل کے مطابق خداوند نے اس کو بچایا. لیکن اگر وہ ایمان رکھتی کہ ہاں خداوند بچا سکتا ہے لیکن عمل نہ کرتی تو شاید وہ ماری جاتی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس لیے پہلا آدم اسی وجہ سے ہلاک ہوا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا اس چیز پر جو خداوند نے کہا تھا کہ تو اس دن کھائے گا اس کو، وہ مر جائے گا. وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، بہت پکا ایمان رکھتے تھے. خدا ان کے ساتھ شام میں باتیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ ایمان آدھا تھا، وہ کامل نہیں ہوا تھا. لیکن آج خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اس سال میں خداوند کامل کر کر بڑی بڑی چیزوں کو اچیو کرائے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہم صرف ایمان نہیں رکھیں گے بلکہ ہم قدم اٹھائیں گے ان چیزوں کے واسطے جو خداوند نے بخشی ہیں، بولیاں کمال صفائی کے ساتھ. ایمان کو خداوند جب کامل کرتا ہے تو ایکچولی خداوند ہمیں صاف کر رہا ہوتا ہے. دھیان سے سنیں، ایمان جو ہے وہ خدا پر ٹرسٹ ہے، اور کسی شخص پر ٹرسٹ تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ انت لیول کی محبت میں نہ بڑھا جائے. اور جب ہم کسی شخص کے ساتھ انت کی محبت میں بڑھتے ہیں تو ہم دنیا سے پاک اور صاف ہوئے جاتے ہیں، اور ہمارا سارا بھروسہ توکل اس پر ہوا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا کامل ہونا ہوتا ہے.
आमीन। जब एक शख्स का सारा भरोसा खुदावन पर है, ये उसके ईमान की मजबूती है। आमीन। ये उसके ईमान का कामिल होना है, मुकम्मल ट्रस्ट, मुकम्मल ट्रस्ट। और अगर हम में जरा सी भी बदी होगी तो वो मुकम्मल ट्रस्ट को रोकेगी, क्योंकि बदी जो है वो दुनिया का सहारा लेती है। आप मेरे साथ हैं? बदी हमेशा दुनिया का सहारा लेती है, बदी हमेशा शॉर्टकट चाहती है, बदी हमेशा जो है वो इजी वे चाहती है, बदी हमेशा जो है वो जिस्म का सहारा लेती है। लेकिन ईमान जो है वो खुदावंद पर मुकम्मल और मुकम्मल और मुकम्मल भरोसा और ट्रस्ट होता। हालेलुया। अगर जरा सी भी बदी है तो इसका मतलब है खुदावंद ईमान में अभी बढ़ाएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया 2025 में खुदावंद इस कलीसिया को साफ और पाक करता रहा है, साफ और पाक करता रहा है, ताकि इनमें किसी किस्म की बदी, किसी किस्म का लालच, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज ना हो जो इनके ईमान में रुकावट हो, किसी किस्म का दुनिया का लालच ना हो। हालेलुया। तो फेथ जो है वो जब कामिल होता है तो उसके साथ खुदावंद एक्शन लेने को कहता है कि जाओ एक्शन लो। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि जाओ एक्शन लो, और अब की बार तुम जाल डालोगे तो खुदावंद जो है वो मछलियां देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। वो कहता है कि खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि खुदावंद जो है उसके साथ नहीं है। लेकिन जो ही यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा कि अब जाल डालो, और उसने जाल डाला और मछलियां उसके पास आना शुरू हो गई हैं। हालेलुया। उसने मसीह के कहने पर जो है वो अमल किया। ये बहुत अहम कलीसिया, ये बहुत अहम पैगाम है जो आज खुदावंद इस साल के लिए हमें दे रहा है, बल्कि ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। जब तक हम अगर फेथ रखते हैं, लेकिन फेथ हम अगर घर पे ही बैठ के फेथ रख रहे हैं और उसमें एक्ट नहीं है तो वो आधा है। आमीन। अगर हम उसके साथ एक्शन नहीं डाल रहे तो एक्शन का मतलब है हमारा मुकम्मल फेथ है, हमारा ईमान मुकम्मल है खुदावंद पर, कि हमने वो एक्शन में उस चीज को ले आए हैं। हालेलुया। और ये बीमारियों से निजात के लिए भी यही खुदावंद यीशु मसीह ने कहता है कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हें चंगा किया। और जो कोई ईमान रखता था वो घर पे नहीं बैठे रहता था, वो बाहर निकलता था, तो वो जिस चीज पर ईमान रखते थे उसको पूरा करते थे। कोई पल्ला छू रहा है, कोई अपने दोस्त को जो है वो छत पर से लटका रहा है, वो एक्ट करते थे और उसका रिजल्ट पाते थे। हालेलुया। इस साल में ये कलीसिया एक्ट करने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से, बढ़ने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से, ये काम करने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से, ये सिर्फ बोलने वाली नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से, ये वर्क करने वाली होगी, ये अमल करने वाली होगी यीशु मसीह के नाम से। इस साल खुदावंद इस कलीसिया के ईमान को मुकम्मल करता है यीशु मसीह के नाम से। और मैं बताऊं कलीसिया, आप बहुत बड़ी चीजें करने के लिए बुलाए गए हैं, और खुदावंद इस साल उन चीजों को मुकम्मल कराएगा जिन चीजों के लिए आप डर रहे थे, जिन चीजों के लिए आपके अंदर खौफ था कि पता नहीं खुदा करेगा या नहीं। खुदावंद ने ऑलरेडी कर दिया। खुदावंद कह रहा है कि एक्ट लो यीशु मसीह के नाम से, एक्ट करो यीशु मसीह के नाम से, अमल करो यीशु मसीह के नाम से, वो तुम्हारे लिए हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
یہ سال جو ہے وہ ایکشن کا سال ہوگا. آپ میرے ساتھ ہو؟ ہلو، میں نے کہا یہ سال ایکشن کا سال ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. یہ سال کام کرنے کا ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. اور جو کوئی کام کرے گا وہ خدا کے جلال کو دیکھے گا. کیونکہ معجزہ تب تک جو ہے وہ سویا رہتا ہے، سلیپ موڈ میں معجزہ رہتا ہے، جب تک اس میں ایکشن نہیں ڈالا جاتا. لیکن جب ہی انسانی ایکشن جو ہے وہ آتا ہے تو خدا کام کرتا. ہلیلویا. خدا کو کام کرنا پڑے گا، خدا کو کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خداوند پر توکل کیا ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ کبھی وہ شرمندہ. خداوند کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ایکشن کرو گے اور خداوند اس میں برکت ڈالے گا. خداوند ایکشن کرے گا آپ لوگوں کے لیے. ہلیلویا، ہلیلویا. یہ آپ کا سال ہے یسوع مسیح کے نام سے. یہ آپ کا ایئر ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہلیلویا. اور خداوند کہہ رہا ہے کہ ایمان سے اگلے مورچوں کی جانب یہ کلیسیا بڑھے گی یسوع کے نام سے. ہلیلویا. اگلی سیڑھیوں کی جانب، اب اگلے مورچوں کی جانب. اور آپ لوگ سیم نہیں رہو گے، بلکہ آج سے ہی وہ چیزیں آپ کے لیے جاری ہیں یسوع مسیح کے نام سے. اگر ہم خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو، اس کی عجیب کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکشن لینے ہوں گے یسوع کے نام سے. ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور انتظار کی بجائے ہمیں ایکشن کرنے ہوں گے یسوع کے نام سے. آمین. اور خداوند کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ایکشن کریں گے اور خداوند جو ہے اس میں برکت کو ڈالے گا، ڈیلے گا یسوع کے نام سے. اور جس چیز کو آپ ہاتھ لگاؤ گے وہ بابرکت ہوگی. میں نے کہا وہ بابرکت ہوگی یسوع مسیح کے نام سے. آپ اس کا پھل دیکھو گے یسوع مسیح کے نام سے. ہر کوئی ایکٹ جو آپ خداوند کے لیے کرو گے اس کا پھل پاؤ گے یسوع مسیح کے نام سے. ایک فاحشہ جو ہے وہ جب اپنا پھل پا رہی ہے خداوند سے، تو ہم جب خداوند کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم جب ایکشن کریں گے خداوند کی بادشاہت میں تو اس کا کیوں بڑا پھل نہ کھائیں گے. ہلیلویا. ہم کیوں کر اس کا بڑا پھل جو ہے وہ خداوند سے اچیو نہ کریں گے. اور خداوند ایک چیز جو اس کلیسیا کو خاص طور پر کہہ رہا ہے وہ یہ کہ ایمان میں کامل ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے سارے کاموں میں ڈسپلنڈ ہو جانا، میچور ہو جانا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو بار بار کہا جاتا بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہر روز کہا جاتا ہے اس کو بائبل پڑھو، ہر روز کہا جاتا ہے دعا کرو، ہر روز کہا جاتا ہے یہ کرو. لیکن ایک میچور بچہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اگلے ٹائم پر چلا گیا ہے کہ وہ سب کچھ خود کرنا شروع ہو گیا ہے. ہلیلویا. خداوند آپ سب سے اس کلیسیا سے میچورٹی مانگ رہا ہے یسوع کے نام سے. میچورٹی خداوند چاہ رہا ہے کہ اب پش کی بجائے جو ہے وہ آپ کو خود سے بھوک لگنا شروع ہونی چاہیے. آمین. یہ نہیں ہے کہ جو ہے ماما پاسٹر جو ہیں وہی آگے بار بار سیریلیک کھلا رہے ہیں. ہلیلویا. آپ کو خود بھوک لگنی چاہیے اور آپ کو خود اپنا کھانا بنانا ہے. آپ کو خود فریج سے اپنا کھانا لینا ہے، کچن سے اپنا کھانا لینا ہے اور کھانا یسوع کے نام سے. ہلیلویا، ہلیلویا. خداوند اس کلیسیا کو میچور دیکھ رہا ہے، میچور دیکھ رہا ہے، میچور دیکھ رہا ہے. آپ کو اپنے کھانے ڈھونڈنے ہیں کہ مجھے اس وقت میں خداوند میں تیرے حضور میں آتا ہوں، مجھے اس وقت میں کیا کرنا ہے، مجھے فضل بخش، مجھے میری آنکھوں کو کھول، مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا، اس سچویشن میں مجھے کھانا دے.
इस सिचुएशन में मुझे कैसे लड़ना है, मुझे फजल दे। इस सिचुएशन में मुझे कैसे भरना है, मुझे फजल बख्श। हालेलुया। इस सिचुएशन में मुझे कैसे क्या करना है, मुझे खुदावंद फजल बख्श। क्योंकि आपको अगले 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 सीढ़ियों पर चढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद डिमांड कर रहा है हर एक एरिया में भरने के लिए। खुदावंद डिमांड कर रहा है हर एक एहसास में भरने के लिए। खुदावंद डिमांड कर रहा है कि मेरे लोग सेम ना रहें, मेरे लोग ईमान रखने में सेम ना रहें, बल्कि अमल करने में सेम ना रहें। हालेलुया। मेरे लोग कदम उठाने में सेम ना रहें, मेरे लोग बीज बोने में सेम ना रहें, मेरे लोग गहरी चीजों को जानने में, एक्शन करने में सेम ना रहें। हालेलुया। आज से ये कलीसिया एक्ट करेगी यीशु मसीह के नाम से। आज से ये कलीसिया, मैंने कहा है, एक्ट करेगी यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन अपने दरवाजों को खोलेगा और मोजज़ात करेगा। खुदावन जवाब देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का होली स्पिरिट हमें खुशखबरी देता है, वो वेलकम करता है इस न्यू ईयर में, ताकि वो कहता है कि मैं इस साल में अजीब काम करूंगा हम सब की जिंदगी में। हर एक एक्शन जो आप लेंगे, खुदावन इंतजार कर रहा है अपने मोजज़े को करने का। मैंने कहा खुदावन इंतजार कर रहा है एक मोजज़े को करने का आपके हर एक्शन पे। हालेलुया। अभी से खुदावन उन चीज़ों को ले लेता है और आपके एक्शन की देर है। खुदावन के एंजल्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि आपको खुदा का जलाल दिखाएं। आप मेरे साथ हैं? तो आज खुदावन हमें बता रहा है कि जो ईमान आपके अंदर जरा सा भी है, थोड़ा सा भी, एक राई के दाने की मानित भी जो ईमान मौजूद है, उसको अमल में लाएं और खुदावन की कुदरत के जलाल को देखें। अपने हर एक काम में, अपने हर एक एरिया में आप खुदा के जलाल को देखें। हालेलुया। ये साल खुदावन कह रहे हैं एक्शन का साल होगा यीशु के नाम से। ये शिफा का साल है यीशु मसीह के नाम से। ये बरकत का साल है यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन कह रहा है एक्ट करो। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों में बरकत डालूंगा। इसलिए हमें करना होगा, हमें कुछ नया करना होगा, जिसके लिए हम चाह रहे हैं, जो हम नया देखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ नया करना होगा। हालेलुया। नए तौर पर एक्ट करना होगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रे करेंगे। इस कलाम के मुताबिक खुदावन से कहें कि खुदावन मैं इस कलाम को अपने दिल में रखता हूं, ताकि मैं उस ईमान में जो मैं तुझ पर रखता हूं, मैं अमल करूंगा, मैं एक्ट करूंगा, मैं काम करूंगा। और मैं तेरे जलाल को, तेरे मौजज़े को, तेरी मोहब्बत को, तुझ पे ट्रस्ट जो मैं करूंगा, तेरे ट्रस्ट को देखूंगा कि जो कुछ मैं करूंगा तो उसमें मेरा हामी मददगार होगा। और जब ईमान के साथ एक्ट करूंगा तो मैं तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करूंगा। Riprasenti otoste egedinia mene casta heia. Vrabade costi elemento goroki shiane me socore diniasa. Ripregai nionto colo bratashane mahaka dururiha. I bregede bede bene momoshe de bebe de benosha. In zaraka yesiolo prosinie beheko do borohosha. Agadagai adagai dege dege de beyosho sokoluri katono shehe de gonomaha.
रपा पापा बारे रे बे 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 ओ शहलापा। अभी से इस सारे साल को कंट्रोल करें यीशु मसीह के नाम से। अपनी दुआओं में सारे एक एक दिन को कंट्रोल करें। रका इलिबियोनोमस्तकोलो प्रोशसिया खादा बाना माना शाह। इख्तियार रखें एक एक दिन के ऊपर आज से यीशु मसीह के नाम से। रबा बाबा 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 लबाशिया सहा। कहीं खुदावन मैं इख्तियार रखता हूँ अपने एक एक एक्ट पर जो मैं इस साल में करूँगा ईमान से। रबा बाबा रियोशी अपनी ब्लेसिंग को लिखना शुरू हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम से। रपा काइडिया ना ना गिया रिया दादा दादा माशा दे बे 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 केनेसिया तो हुसहा। आपकी प्रेयर सिर्फ प्रेयर्स नहीं रहेंगी बल्कि वो खुदावन कह रहा है आपसे वर्किंग प्रेयर हो जाएंगी यीशु के नाम से। एक्शन के साथ प्रेयर हो जाएंगी यीशु के नाम से। राडा दादा दे हो रहा था के दी 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 नी ओसका बाबा बाबा यहाँ La pelilimi kisilimio sikilimio 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 za takaya da hada kororosi shisia barananda baranandenge de bereninkirio soroborosio saha piansaka de berioso koroboriosi kioshaha rakaizian dioloxinimios takshisiaha riansioxisi kisisio hoha diamanzo kolo prosisia nemako shisiaha bi agaga kia namaki rioso kodosioha ri amamano kodorioso kolo prososiaha ramaniosho sokoshisiaha ramaniakshiaksia action एक्शन एक्शन यीशु मसीह के नाम से राधा काइरियंजरो को सोरियोसो कोरियोसो कोरियोसो रिएम्पेरे के दे बेरेयोशिन मेनियोशिरियोसाहा empakata palau asefiria mentakuriaha bakayen dioxi minioxoho prosiaha imbialabassa koto plosirion doku yeshiaha ikariada kaitiostonofio hosotiosaha खुदावन ब्लेस करने जा रहा है। खुदावन का रूह बोले वो ब्लेस करने जा रहा है। रे आसो को आप सबके घर सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। रिपिया नासे ले प्रोनोसो शिसियोलो प्रोसाका दिया हाँ रिया नादासे शिसियो शोसिया। खुदावन कह रहा है कि आपने कमिटमेंट करनी है, कमिटमेंट करनी है एक्शन के साथ, खुदावन के साथ चलते हुए। रपाकाई रियोंडोलो ब्रोसिसिसियाहा रियांका सकाइया सको योजिसियाहा। और खुदावन कह रहा है जो इस साल में कमिटेड रहेगा मेरे साथ में वो मेरी ब्लेसिंग को देखेगा। जो इस साल में मैच्योरिटी दिखाएगा वो मेरी ब्लेसिंग को देखेगा। जो इस साल में डटा रहेगा वो मेरी ब्लेसिंग को देखेगा। राकाइए दे बे बेरियोश से ले मैंने की और सोशिसियाहा रामा नामा से। खुदावन के हजूर दिन अगले कुछ मिनट और प्रेयर करें, खुदावन के साथ कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो। राशाबा बाला बाशे सियाहा सिर्फ आंखा इबियोनो सोसियो हो, आपको खुदावन के साथ कनेक्ट होना, कनेक्ट होना। राकाया राकाइरिया बसरिया बारसइनियो सहा इरेके दे दे बियोन शिनी में ओसिरी की ओसलाकिया रबाका डबा बाबा बाबा डबाशा डबा बाबा बाबा डबाशा इरियासा दससो कोलो बोरियोसो शिसिरी की निसिया रा आदियाना जोरियो बसो नियोक शिसी होकोलो होशिया आकायादा सहा। बाप तेरा शुक्र हो तेरी ब्लेसिंग के लिए जो तूने इस कलीसिया को बख्शी है और इनके एक एक घर को बख्शी है। बाप इस साल में बाप नई रूह को जो आपने इनको बख्शा है करने की, एक्शन की, उसको ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। और एक एक के लिए ब्लेसिंग का साल हो यीशु मसीह के नाम से, एक एक के लिए ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम से। कोई सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से। ये साल दुआओं के जवाब का साल हो यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आपने प्रेयर्स की हैं खुदावन इसमें आपको जवाब देगा यीशु के नाम से। आप जवाब पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रापा स्याखा कुछ लोगों को खुदावन जॉब में देख रहा हूँ मुहैया कर रहा है।
जॉब खुदावन मुहैया कर रहा है, जो जॉब के लिए प्रेयर कर रही हैं। La akayasakata sidion dozosaha di anzo dobo yeshisiyoshosiyaha, और खुदावन कह रहे हैं अच्छी जॉब मैं मुहैया कर रहा हूँ यीशु के नाम से। एम बाराकाता साका यीशु की बिनियोस्ताहा irion zoko to shisikios to shiha ri olo franzo digi dimigi diaksi nimiossakaya ha tiamanso kolori afotos to kishisiha ri anso kolori hoshisiha एबेरियोस्ताक्षी बिनियंतहा वुरियोस्ताहा। खुदावन शारून आपके लिए कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो तू जाल डालेगा मैं मछलियों को भेजूंगा। कह रहा है कि मैं तू एवेंजलिज्म करेगा, खुदावन कह रहा है तो मैं खुदावन कह रहा है तुझे फल बख्शूंगा, क्योंकि खुदावन कह रहा है कि अब मैं तुझे फल बख्शूंगा बहुत ज़्यादा, तू मेरे फल को देखेगा। जिस फल को तूने मिस किया है पिछले सालों में, लेकिन खुदावन कह रहा है कि अब से जो तू जाल डाला करेगा मेरा ग्रेस जाया करेगा तेरे साथ में, और मैं तुझे बहुत सारे लोग दूंगा, बहुत सारे लोग दूंगा। रागा गागा या रस्से के बेबे बेबे नियोसो तो सियाहा दिबिकिते निमेosso kodo boshi सियाहा देंके रेरेशियासा कुलूरियोस्ताहा। रियातानिया खुदावन आपको बहुत अच्छी जॉब मुहैया करने जा रहा है। रियांकाता बॉडियो बोशे सियोसोपोलियो हो, बहुत ज़बरदस्त खुदावन आपको जगह पर लेकर जाना चाह रहा है। मैं बहुत ज़बरदस्त जगह को देख रहा हूँ आपके लिए। री अलाबाला ले बेशेले बेले सियातो सिया रामानियान सियोक्सिसिया री एक गे 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 बे 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 रे ओशा मियांसा शिसियोलो प्रोसीडी कोशोसिया री आइंगो दोनियोशिसिया। खुदावन कह रहे कि किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो, अपने फाइनेंसिस के लिए परेशान ना हो, जानो कि मैं खुदावन हूँ। खुदावन कह रहा है पहले भी मैंने तुम्हें संभाला है, अब भी मैं तुम्हें संभालूंगा, परेशान क्यों होते हो। री आका देबे बेरे सोको तो सुसिया रीन देके देबे बेबे रिमिनियोस्ताहा राडागाय जिकियनो सोशिसियो रिबा बाबा 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 लेकोसा Emprapatitisi bilu osolo boronosiha kadayan dioxinimiosaha riakostiohoshisisioha rian solo prosisisisiosaha rabanomoshisiokshisisioxaha riabalo brosokolo 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 brososhiha dibidibiziosasasiha रामा को हर वो शख्स जो शैतान के किसी तरह के पंजे में है और शैतान उसको बर्बाद करना चाहता है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस पंजे को उखाड़ कर उन रूहों को छीन लेता हूँ। यीशु मसीह के नाम से छीन लेता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं सेव करता हूँ आपके घरानों को, आपके बहनों भाइयों को। राका का डाडा बाबा बाबा शेरे दे बेबे दे ओसाहा दी वीडियो सोसिया। खुदावन इस चर्च की मिनिस्ट्रीज को बरकत दे रहा है, इस कलीसिया की मिनिस्ट्रीज को बरकत दे रहा है। खुदावन कह रहा है कि मैं उनको बरकत दे रहा हूँ, और खुदावन कह रहा है कि मैं उनके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ, दरवाजे खोल रहा हूँ। जो कुछ आप करना चाह रहे हो मैं उनके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ ताकि कोई रुकावट ना आए उन कामों को करने के लिए। री एदेकाता दोरोरशिस की दिनिया बी आंदा मानी निको तो सोरी बीबिहा री एबे बेबे लेबे लशी बेबे बेबेहा रिया काया नमास्यो सोसुसिहा री आमा नमास्यो सोसो की बेदे बेदेशहा रा आदा दारियो दोको सियोलो होसो कुरुरियोशहा री मेने सियोस्तो बोकी सीडियो होक्साहा आबालाबासो खोलो प्रोसीसियो नोमोशिया। बाप तेरा शुक्र हो उन सारी चीज़ों को जो तू दिखा रहा है, तेरा शुक्र हो इस कलीसिया की ब्लेसिंग के लिए, तेरा शुक्र हो। इस कलीसिया को खुदावन कह रहा है कि वो बड़े ज़बरदस्त तौर पे ब्लेस कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूँ खुदावन इस कलीसिया को लॉन्च कर रहा है। Rabakaya nemesio sohoko diosha ri akotosho kosho siha। खुदावन कह रहे मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस कलीसिया को, और इसके वसीला से बहुत सारे बाहर के लोग बरकत पाएंगे। रिबियोनियों से, आपकी वर्शिप से, इधर के सारे एक्शन से बहुत सारे बाहर के लोग बरकत पाएंगे।
इस कलीसिया से, इस छोटी सी जगह से बहुत सारे लोग मुस्तफीद होंगे। राडा डा 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 या इनका डा 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 बा 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 ला बाशा इनका डा बा 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 ला बा 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 डा डा बाशा इगे दे गे दे बे 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 दे गे दे बे 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 येशा इकेने में सियोक सिबिरिया सहा बाराय कसबिही की शियोस तो कोशे मी सेलेबरियन तो शिबिया ने नो शहा। बाप तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए। मैं ब्लेस करता हूँ तेरे लोगों को आज जो इस वक्त का, इस दिन का हिस्सा बने हैं बाप, जिन्होंने तुझे पहला दर्जा दिया है बाप, तू भी उन्हें पहला दर्जा देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।